Jadi kalau saya lihat yaitu mutu atomi yang pertama, ada terjemahan yang kurang tepat menurut saya, dan ini sangat penting terjemahannya ini karena seperti halnya kitab suci, kalau terjemahan salah atau terjemahan kurang tepat pemilihan katanya, maka itu akan memengaruhi penerapannya. Dan penerapannya bisa akan salah, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari teks atau ayat itu yang sebenarnya itu yang dimaksud seperti apa, sehingga kita bisa kehilangan prinsip atau penerapan yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan rohani. Seperti hal ini halnya mutu atomi yang pertama itu ada kesalahan atau kurang tepat terjemahan, yaitu 그러니까 제가 보기에는 아토미의 첫 번째 모토에서 번역이 좀 정확하지 않은 부분이 있다고 생각해요. 그리고 이 번역이 굉장히 중요한 게 마치 성경 같은 경전도 번역이 잘못되면 그 의미나 적용이 달라질 수 있듯이 여기서도 정확하지 않은 번역 때문에 원래 의도한 뜻이나 원칙을 잘못 적용하게 될 수 있다는 거죠. 결국 그렇게 되면 영적인 삶에서 아주 의미 있는 원칙이나 적용을 놓칠 수 있게 되는 겁니다. 바로 그런 식으로 아토미의 첫 번째 모터에서도 번역이 정확하지 않은 부분이 있다는 겁니다. 그게 yaitu mutu atomi yang pertama menghargai semangat. Di dalam bahasa Inggris cherish the spirit, di dalam bahasa Melayu menghargai jiwa, yaitu seperti itu. Tetapi di dalam bahasa Korea saya tidak tahu, tetapi saya melihat dari lecture atau presentasi Master Park Han-gil, CEO Atomi, itu saya jelas bahwa yang dimaksud itu dia menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Manusia berbeda dengan binatang. Kalau binatang hanya mempunyai jiwa tapi tidak mempunyai roh. Tapi kalau manusia mempunyai roh, sehingga binatang tidak punya unsur atau kesadaran akan waktu, tetapi manusia punya kesadaran akan waktu karena manusia memiliki roh, dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga Tuhan itu punya unsur waktu, sehingga manusia juga punya unsur waktu. Kalau menghargai semangat diterjemahkan itu sangat kurang tepat. Kalau dalam bahasa Korea, semangat atau spirit itu ada dua juga seperti bahasa Inggris. Spirit itu diterjemahkan sebagai semangat, yaitu ketekunan atau kegairahan, dan juga spirit diterjemahkan yaitu roh. 아토미의 첫 번째 모토는 Cherish the Spirit, 즉 영혼을 소중히 여기라는 의미인데요. 말레이어로는 영혼을 존중한다 정도로 번역할 수 있습니다. 그런데 한국어로는 제가 정확히 어떤 표현인지 모르겠지만 박한길 대표님의 강연을 보면 인간은 몸, 혼, 영 이렇게 세 가지로 이루어져 있고 동물과 인간의 차이는 영을 갖고 있느냐에 있다는 설명을 합니다. 동물은 영이 없고 인간은 영이 있어서 시간의 개념이나 하나님의 형상에 따라 창조되었다는 관점인데요. 그렇기 때문에 스피릿을 단순히 열정이나 기백 같은 의미로 번역하는 것은 부정확하고 여기서 말하는 스피릿은 영에 더 가깝다는 거죠. Jadi saya melihat bahwa untuk leader-leader Indonesia dan juga para member di Indonesia seringkali mengikrarkan atau mengucapkan mutu atomi, menghargai semangat, dan seterusnya menghargai semangat, tetapi pemikiran mereka itu menghargai semangat di sini itu adalah kekuatan kegairahan. Padahal seharusnya menghargai bukan semangat, tapi menghargai sesama. Dan di situ sangat kita kehilangan penerapan-penerapan yang sangat penting di dalam mutu atomi yang pertama, sehingga orang itu tidak menghargai sesamanya, sehingga dia bisa snatching, dia bisa mengambil PV, mengambil member, dan juga akhirnya mereka tidak menghargai bahwa orang-orang yang ada itu adalah sesamanya, tapi dia menghargai semangat. Nggak tahu, itu penerapannya akan susah. Dan Master Pak Gandil itu bahkan di dalam lecture-nya dia tentang mutu atomi, dia menyebutkan bahwa siapa sesama kita di sini. Sesama kita di sini itu ada 5. Yang pertama yaitu staf atomi yang pertama. Jadi mereka juga adalah sesama kita. Jadi mereka juga harus dihargai. Selain ada tidak hanya ada punishment, tetapi juga ada reward. Yang kedua yaitu partner atomi, supplier atomi. Dan mereka itu tidak boleh diperas seperti hukum ekonomi, tetapi mereka kalau atomi mengalami kemajuan, peningkatan ekonomi, kelebihan,
mengalami profit yang bagus, maka mereka juga mengalami. Karena mereka juga memiliki petani-petani sebagai supplier mereka, sehingga petani itu akan harus juga punya kesejahteraan ketika Atomy meningkat. Yang ketiga itu adalah para leader. Para leader itu juga adalah sesama kita. Jadi mereka juga adalah partner yang harus dibuat sukses dan mereka harus diberikan kesejahteraan. Yang keempat yaitu konsumen. Di sini member Atomy, konsumen hanya pemakai, mereka harus diberikan kepuasan dan harga yang bagus, kualitas yang bagus. Yang kelima adalah sama kita di sini adalah bangsa dan negara. Jadi Atomy harus clear and clear di dalam pajak dan supaya Atomy bisa menopang bangsa dan negara. Kalau Atomy kuat, bangsa negara pajak dengan pajak kita akan kuat dan sejahtera bangsa dan negara kita. 그래서 제가 보기에 인도네시아 리더들이나 인도네시아 멤버들이 자주 아토미의 모토를 정신을 존중한다라고 말하고 있는데, 여기서 정신이라고 하는 것을 단순히 열정이나 기백 같은 것으로 오해하고 있다는 거죠. 사실 여기서 존중해야 하는 것은 정신이 아니라 서로라는 의미예요. 그렇게 하지 않으면 첫 번째 모토에서 정말 중요한 실천이 빠지게 되고, 결국 서로를 존중하지 않게 되면서 BV나 멤버를 빼앗거나 다른 사람을 제대로 배려하지 않는 상황이 될 수 있습니다. 마스터 박한길 대표님도 강연에서 우리의 이웃이 누구인가를 5가지로 설명했는데, 첫째는 아토미 스탭들이고 그들도 존중받아야 단순히 수단으로 여기지 않고 보상을 받아야 한다는 점. 둘째는 아토미의 공급업체들이고 이들도 경제적 이익을 함께 누려야 한다는 점. 셋째는 리더들이며 이들도 파트너로서 성공하고 존중받아야 한다는 점. 넷째는 소비자들, 즉 아토미 회원들로서 합리적 가격과 좋은 품질로 만족을 줘야 한다는 점. 다섯째는 국가와 사회로서 투명한 세금 납부를 통해 국가에 기여해야 한다는 점을 강조하셨습니다. Jadi di sini sangat jelas bahwa kalau moto Atomy yang pertama itu sangat bagus dan merupakan dasar ya. Dasar yang harus dilakukan oleh semua para member, termasuk leader dan konsumen ataupun siapapun yang selalu mengikrarkan Atomy di dalam acara-acara one day seminar, di dalam Success Academy, bahkan juga di acara leader tertentu yang melalui online ataupun Zoom, bahkan juga di edukasi center, kita selalu mengucapkan moto Atomy ini supaya apa? Supaya kita semua yang mengucapkan dengan angkat tangan itu kita juga merasakan bahwa kita berkomitmen untuk melakukan itu dan tidak melanggar itu. Tetapi karena kesulitan atau kesalahan, kekurang tepatan hasil terjemahan bahasa Indonesia, maka ini pelaksanaan penerapannya dan juga mindset para leader dan para member di Atomy Indonesia itu kurang sesuai dengan moto Atomy yang pertama, yaitu menghargai sesama. Yang paling tepat adalah sesama, bukan menghargai semangat. Memang spirit ada 2 kata, tetapi kalau dalam bahasa Korea itu juga ada 2 kata, tetapi yang kata yang dipakai yang tepat itu bukan, terjemahannya bukan semangat, tetapi terjemahan adalah roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh di sini berbeda dengan binatang seperti yang saya jelaskan tadi. Semuanya itu dari ajaran CEO Pak Han-gil di tema moto Atomy. 여기서 분명한 것은 아토미의 첫 번째 모토가 정말 훌륭하고 모든 멤버, 리더, 소비자 등 아토미를 외치는 모든 사람들이 원데이 세미나나 석세스 아카데미 또는 온라인이나 교육센터에서 이 모토를 선언할 때마다 손을 들고 함께 그 원칙을 지키겠다는 다짐을 하는 데 있다는 거예요. 하지만 인도네시아어 번역에서 정확하지 않은 표현 때문에 인도네시아의 리더나 멤버들이 이 첫 번째 모토, 즉 서로를 존중한다는 의미를 제대로 적용하지 못하고 정신을 존중한다는 식으로 오해하게 된 거죠. 사실 한국어에서도 스피릿이라는 단어는 2가지 의미가 있을 수 있지만 여기서는 열정이 아니라 영으로 번역하는 것이 맞습니다. 인간은 몸, 혼, 영으로 이루어져 있고 동물과 달리 인간에게는 영이 있다는 CEO 박한길 대표님의 설명에 따르면 정확한 번역은 서로를 존중한다가 되어야 한다는 의미입니다. Saya sejak pertama ketika mendapatkan tugas company profile atau company introduction di ODS Surabaya, saya sudah menyatakan pada satu malam sebelum saya tugas, itu ada briefing untuk pembicara, maka saya menyatakan bahwa ini PPT ini, terjemahan ini kurang tepat dan saya akan kesulitan untuk menariknya bagaimana penerapan kalau menghargai semangat. Karena semangat di sini saya sulit untuk menjelaskan apa itu arti, bagaimana menjabarkan menghargai semangat. Saya kurang bisa menjabarkan kan, dan saya akan kesulitan karena memang tidak ada dasarnya dan tidak ada contohnya dari speaker, terutama Master Pak Han-gil sebagai pencetus pendiri Atomy. Dia sudah
memiliki rencana bahwa menghargai sesama ini karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan filosofi atomi itu semua dasarnya dari moto atomi ini, yaitu filosofi seorang ibu dan bayinya. Jadi member itu bukan seperti peternak sapi. Jadi sapi itu dibesarkan akhirnya dengan harapan dapat susunya atau dapat dagingnya. Tetapi seorang ibu membesarkan bayinya itu tidak mengharapkan upah atau tidak mengharapkan jasa-jasanya dibalas oleh anaknya di kemudian hari. Jadi kalau menjelaskan bahwa kalau moto atomi yang pertama menghargai semangat, maka kita atau saya secara pribadi akan kesulitan karena tidak ada sama sekali Master Park menjelaskan bagaimana kita menghargai semangat. Tapi kalau menghargai sesama itu Master Park sudah ada sesinya di moto atomi. Waktu itu saya lihat di Atomi Kanada. 제가 처음 수라바야 ODS에서 회사 소비를 맡게 되었을 때 그 전날 밤 연사들을 위한 브리핑에서 저는 이 PPT, 이 번역이 정확하지 않아서 정신을 존중한다는 식으로 표현하면 제가 실제로 어떻게 적용해야 하는지 설명하기도 어렵다고 말했어요. 왜냐하면 정신을 존중한다는 개념은 마스터 박한길 회장님께서 한 번도 그런 식으로 설정하신 적이 없고 기본적으로 아토미 철학은 서로를 존중한다는 데 기반을 두고 있기 때문이에요. 인간은 하나님의 형상을 따라 창조되었고 아토미의 철학은 어머니가 아기를 돌보듯이 회원들을 대하는 것에 바탕을 둬요. 어머니가 아기에게서 어떤 대가를 바라지 않듯이 회원들을 소중히 여기고 서로를 존중하는 것이 핵심입니다. 그래서 첫 번째 모토를 정신을 존중한다로 번역하면 저는 이걸 어떻게 구체적으로 설명해야 할지 난감해졌습니다. 박한길 회장님도 그런 식으로 정신을 존중한다는 설명을 하신 적이 없으니까요. 하지만 서로를 존중한다는 번역이라면 이미 아토미의 모토에서 명확하게 설명된 부분이고 제가 캐나다 아토미 쪽 강의에서도 본 적이 있었습니다. Jadi di sini saya merasakan perlu karena ini sudah waktunya bahwa ini sangat perlu. Kalau kita biarkan tentang ketidaktepatan penerjemahan ini, maka akan membuat semakin keruh dan semakin parah kondisi di Atomi Indonesia, terutama para leader dan para pebisnis. Dia tidak menghargai sesama, tetapi dia menghargai semangat. Kalau ada orang semangat, maka dia akan mendekati, tidak tahu, tidak perlu bahwa dia sudah punya ID atau sudah punya member. Pokoknya dia bisa menarik, snatching, dia bisa mempengaruhi bagaimana dia bisa, kalau bisa orang yang semangat itu dihargai, yaitu dengan cara apa? Diajak pindah ke jaringannya. Sehingga ini yang tidak lagi sesuai dengan moto Atomi yang sebenarnya, yaitu menghargai sesama. Orang itu, member itu adalah sesama kita. Dia punya sponsor yang juga sesama kita. Kita menghargai sesama. Sesama itu bukan sebagai alat, tapi sebagai orang yang kita bantu untuk sejahtera. Jadi sesama kita itu siapa? Orang yang crossline, orang yang sudah punya member itu adalah sesama kita, dan dia sponsornya juga adalah sesama kita. Kita boleh snatching kalau itu adalah bukan sesama kita. Siapa yang bukan sesama kita? Yaitu binatang dan hewan ataupun benda-benda di sekeliling kita. Itu bukan sesama kita. Kalau dia sesama kita, maka kita harus menghargai dan tidak boleh melakukan yang merugikan sesama kita. Siapa sponsornya? Kalau sponsornya juga sesama kita, maka kita jangan sampai merugikan mereka. Tetapi kita harus membantu mereka karena dia, dan menghargai mereka karena mereka adalah sesama kita. Baik member, baik orang atau sponsornya, upline-nya itu adalah sesama kita. Maka kita menghargai sesama kita. Kita kalau sponsornya bukan sesama kita atau hewan atau binatang atau benda, maka kita boleh snatching. 그러니까 여기서 저는 지금 이 시점에 이 번역 문제를 바로잡는 것이 정말 필요하다고 느낍니다. 만약 이 부정확한 번역을 그대로 두면 아토미 인도네시아, 특히 리더나 사업자들이 서로를 존중하는 대신 단순히 열정을 존중한다는 식으로 오해하게 되고, 그러면 누군가 열정이 있어 보이면 그 사람을 자기 네트워크로 끌어들이는 데만 집중하고 이미 누군가의 회원이든 아니든 상관없이 스네칭을 하게 될 수 있다는 거죠. 이것은 아토미의 진짜 모토인 서로를 존중한다는 정신과 완전히 어긋나는 일입니다. 회원이나 그 스폰서도 모두 우리와 같은 동료이고 그들을 도구가 아니라 함께 잘 되도록 도와야 할 존재로 여겨야 합니다. 크로스라인이든 이미 다른 스폰서가 있는 사람이든 모두가 우리의 동료이고 그들의 스폰서도 마찬가지로 존중해야 할 대상입니다. 동물이나 무생물처럼 사람이 아닌 존재가 아닌 이상 우리는 동료를 존중하고 그들을 해치는 행동을 해서는 안 됩니다. 그러므로 정확한 번역을 통해 진짜 의미를 바로잡아야 합니다.
Jadi di sini saya Budi Suwantoro, saya merekam ini supaya semua para member global, leader-leader global, dan leader-leader di Indonesia itu menyadari bahwa moto Atomi yang sering kita ikrarkan di One Day Seminar, di Success Academy, di acara-acara leader, dan di edukasi center, itu adalah seperti ikrar kita, ketekatan kita, tekad kita, dan semuanya itu kita lakukan dengan sikap seperti kita berikrar ataupun bersumpah. Sehingga semua kita harus menyadari betapa setiap masing-masing moto satu menghargai semangat, menghargai sesama kalau menurut saya, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati yang sering kita ikrarkan dengan nada yang tegas, dengan tangan yang terangkat. Mari kita lakukan, kita kenali, kita pahami setiap masing-masing moto Atomi dan kita hayati dan kita suarakan dengan sungguh-sungguh dan kita ikrarkan sungguh-sungguh dan kita terapkan seperti halnya yang kita ikrarkan moto Atomi. 그러니까 여기서 저 부디스완토라가 이렇게 녹음을 하는 이유는 전 세계의 멤버들, 글로벌 리더들, 그리고 인도네시아의 리더들이 우리가 원데이 세미나나 석세스 아카데미, 각종 리더십 행사나 교육센터에서 늘 함께 외치는 아토미의 모토가 마치 우리가 맹세하고 다짐하는 것과 같다는 것을 모두가 깨닫기 바라는 마음입니다. 우리가 흔히 단호한 목소리와 들어올린 손으로 선언하는 그 모토들, 예를 들어 서로를 존중한다, 비전을 만든다, 신용을 따른다, 진심으로 봉사한다 같은 각 모토의 의미를 우리가 제대로 이해하고 정말 진심으로 실천해야 한다는 겁니다. 그렇게 해야 우리가 아토미의 모토를 선언하는 그 정신 그대로 진정으로 이해하고 마음에 새기고 실천할 수 있게 되는 거죠. Demikian saya Budi Suwantoro, saya mengucapkan terima kasih. Atomi Indonesia, ayo ayo bisa. 이상 부디스완토라였습니다. 아토미 인도네시아, 자 지혜롭게 나아갑시다.